Sabi daw nila, pag binuhat ko daw to, okay. Pag binuhat ko daw to, okay. Pag binuhat ko daw to, okay. Pero pag binuhat ko naman to, ano mangyayari? Sino na malakas? Oh. Nakatayo yan, nakabagod. Oh. Straight pa yun, straight. Oh. Sino nakakagawa ng tol? Tol. Kita mo ba yan, tol? Tol. Nakaangat yan, oh. Nakaangat. Tol, nakaangat yan, tol. Paano ba yan? Ano yan, oh? Tol, paano ba yan, tol? Tol. Hey. Walang makakagawa niyan. I build different.